kanina, dalawa lang kayo, walang ano eh. Kasi ang layo nga, pag-ikot-ikot kami. Itutot nga, Pasok walang yan. ano eh. Walang ano. Gusto ko yan. Uy! Ayun! Diba? Yun! Pasok! Pasok! Saan na ba dati nakatira? Nadali ka doon. Wala, next year, magaling na yun sa dito na. Oo. Roti. Nag-visit ka. Sa Facebook, naglalo ko niyo. Ano yun? Laro-laro mo na. Red. 4-0. Jermo, dito na, sa kabila. Pwede ba na dito? Sa kabila. Pwede ba na dito? Hindi, sa kabila. Kanan. Kanan. Kabila ka to. Ayan, tama. Out. Out. Wrong court. Ah, may wrong court din pala. Ball. Yan! Pasok lang! Yan! Pasok lang, go! Aywa! Isa pa! Lapit! Yan! Amoy! Ano? Takbo pa yan eh. Okay. Lap 30. Pasok yan eh. Ulit. Halo to. Dead ball. Pasok yun eh. Ginalaw na dito. Pasok nga. Ay, tiksan mo na. Boss. Sorti. Yan. Oh, balik mo lang. Nasusunod, tumakbo ka doon. Yan. Good. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Check ka? Pwede yun? Ah, okay. Akala ko pwede. Discord.
Hindi mo pwedeng mag-set dyan. 3 touches. Yun! Dito Harry, dito Harry, dito Harry nanalo. Lumaga ba? Lumaga. Ready, ready. Pasok lang. Sa gilid pala. Hindi niya makuha. Parang bola. Eh, ba't ba? Sakto, championship. Championship. Bola, bola. Nabaliktad na eh. Baliktad na yung championship. Para mawala yung pressure ko. Para manunod. Ay, puso. Grabe sila, oh. Oy, malibre na naman. Gawin niyo 5 minutes. Mag-serve pala, no? Pasok na, serve niyo. Goal coming. Wala. Ano to? Champion ka. Oo nga eh, congrats. Panalo. Nauna kami. Oo nga, una kayo naglaro. Pinauna kaming laro eh. Ah, Yan! Go! Yan! Ano ba? Sige, balik lang. Hoy, bawa ka naman. Dapat pala sa ako. Dapat palasan. Sana ako lang. Ang patakbuhin! Eh! Hotel medic! Out! Yan! Shoot! Ayan o. Go! Ay, mag-isingin mo na. Galing na, galing na. Pwede rin nila! Pwede rin rin! Mahirap mo dyan eh, mahirap. Pwede rin! Pwede lang natin. Sabi, balik-balik lang ah. Normal ko nga lang. Advice ko. Comeback. Shoot! Shoot! Ay! Yan! Score na! Yan! Uulo na. Yes, yan! Let's go, let's go, let's go. Yan! Kaya? Okay. Okay. Takot ka dapat tumato. Sige, balik. 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 Shoot! Turn! Yan! Oh,
Kailan ka nakadus? Nakadus pa. Ano yun? Mag-06. Para isa-isa kayong score. Ilang pangarap namin yung 1. Basta hindi na si Hero, di ba? Kailangan niya kung nandun dito Altos, bakit wala? Eh, Maaga naman yung kuya. Sakit sa papa niya. Family matters. Okay. Yan! So good! Good lab. Ano ba, 7:30? Hindi na yan, championship na yan. Final. Oo. Yan! Yan, tinitin. Yun o. Na-cancer ba? Yun o. Good. Hop lang yung popcorn. Good. Takbo! Labas ko ba? Good. Basta! Hindi, kinuha ko naman eh. Kahit na. Kinuha ko naman eh. Out na yun, out na yun. Out na. Out na yun. Score na yan. Score yun, score. Sa inyo. Huwag ka magreklamo. Score sa inyo. Dapat kinukuha yun. Pangit ka lang naman. Real. Real. Out yung tira niya. Out yun. Real. May bookman na po ah. Bakit? Outside. Pinalo niya yung ulo niya eh. Nice. Tulad din naman. 40. O yan, mga kados na. Eh, 40. kados na. Ang picture lang naman yan, 7-8. 7-8. O ha, o ha. O ha, mga kados. Set. Pangit na. 6-2. Nakakapol ah. Ayusin nyo. 6-2. Okay. Mga 60 km per hour. Lap 15. Lap 15. Ay, pusa ka lang. Ayan. Ah. Yan. Ako na. Ay, pusa ka lang. Lap 30. Wala, baka masaan. Ah. Yan. Ah. Out ka naman. Basta, pasok na, pasok, pasok. 40. 40 lap. Lap 40. Lap kayo. Ball of blast. Ay! Yan. Okay, there. Set. Score set. Yes, pass. Switch court.
Score plus. Over. Over. Kaya pa yan. Over na. Ikot na, ikot. Kaya lang natutuwa eh. Pasok lang ha. Outside. Yan. Yan. Wah, pumasok! Galing na na. Slip na slip. Chamba lang yun. Potential to eh. Ay, future yan. Dito na eh. Ako kasi ako pinuputo lang. May potential eh. Out. Ha? Sino ang? Wow, baka namutla ka na naman ah, baka tumakbo. Ah, wala kang bola pala. Second ball. Yan. Yan. Go! Go, go, go! Yun. Good, good, good. Why? Happy. Oh. Touch point. Pinaka-best mo na bigay mo ah. Touch point, touch point. Pinaka-best. Pinakatapos na, pinawisan na si Tony ko. Ay, dali. Dali. Yeah, good, 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 good. Tennis mo na. Good job, man. Okay. Ano pinaka-best mo, sir? Ayun lang. Ano yan ka, ma-pressure mo ko. Galingan mo daw. Yan o. Yun. Out. Out, double. 30. Busy na tayo. Nakaka-juice pa, oh. Doon sa labas para mas malawak yung Okay. malawak yung labas. Hey! Wala ka nakita, magpumulak na. Yan. Yan. Okay, game. Oh, game pause. Laruin na si Tito, ano? Turuan nyo kami kung paano. Video po ito, video. Video po ito. Cellphone mo. Ano ba pang sa group? Hello, chairman. Ano ka? Eh, yung ano muna, yung team. Nanalo. Yan nanalo mo. Oh, yung Talo mo na, talo. Okay. 1, 2, ready. Kasama ba kami sa picture? Dito right! Picture! Okay, Everybody. Everybody! Dito right! Takbo! Dito tayo. Oh! Tayo, sa tayo. Dito pwede. Dito na tayo. Maganda. Sa net. Yun o. Ay, sa net. Maganda sa net. Mas maliwanag dito sa kabila. Tama sa rock. Ito, Bluetooth. Oh, dito. Pag picture pa, tumatakbo ka. Upo ka pa. Ulo na yung makita mo dyan. Ito. Talagang kinakaguts talaga eh. Game. 1, 2, 3. Isa pa. Selfie, selfie. 1, 2, 3. Selfie to. Waki naman, waki. Okay. 1. Teka, inubo pa, Antonik. Okay, 1, 2, 3. Dibig sa picture yan. Selfie. Selfie. May nakaalala? Ika ako dun. Ikaw lang pinagpawin. Okay, 1, 2, 3. Alrighty. Thank you.
Hoy, ang gusto maglaro, laro. Sige, turuan nyo kami.